মহাবীর ফোগাট দ্রোণাচার্য কোচ, গীতা ববিতা সঙ্গীতাদের বাবা, যাকে নিয়ে আমির খান তৈরি করেছিলেন বিখ্যাত ছবি দাঙ্গাল। গর্বের মেয়ে ভিনেশ ফোগাটকেও তৈরি করেছেন এই মহাবীর ফোগাট। ভিনেশ ফোগাট মহাবীরের নিজের ভাইয়ের মেয়ে। বেদনাহত বিনেশের জন্য বুক কাঁপছে দ্রোণাচার্য কোচের। বিনেশের অবসর মেনে নিতে পারছেন না মহাবীর। এক্সট্রা টাইমের সঙ্গে একান্ত আলাপচারিতায় উঠে এলো সেসব কথা। বললেন আলাদাভাবে বোঝাবেন যাতে আবার বাউটে ফিরে আসেন ভিনেশ ফোগাট। আর ফাইনালের আগে 100 গ্রাম ওজন বৃদ্ধি নিয়ে দ্রোণাচার্য কোচ বললেন বিষয়টি নিউট্রিশনিস্টদের নিয়ন্ত্রণে থাকা উচিত ছিল। শুনুন কি বললেন মহাবীর ফোগাট। सर, पहला सवाल है विनेश का जो ये डिसीजन है रिटायरमेंट लेने का, जो भी हुआ उसके साथ पिछले 24 घंटे में, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है, क्या कहना चाहेंगे? भाई यही कहना चाहेंगे जो 2028 ओलंपिक के लिए आने के बाद में जो रिलैक्स होने के बाद उससे बात करेंगे, उसको समझाएंगे 2028 के लिए। और एक चीज है, क्या आपको नहीं लगता थोड़ा सा मतलब उनका जो विनेश का साथ जो उनका जो टीम था, जो न्यूट्रिशनिस्ट था, उनका थोड़ा सा ज्यादा लापरवाही है, या उनका काम वो अगर ठीक से करते तो विनेश को शायद गोल्ड मेडल खेलने का मैच खेलने का मौका भी मिलता? हाँ, ये बिल्कुल सच्चाई बात है। देखिए जो रेसलिंग फेडरेशन, वर्ल्ड ऑफ रेसलिंग फेडरेशन के जो नियम है, तो उसके अंदर जो वजन जो ज्यादा होता है तो उसमें लड़ने नहीं देते। जो 50 ग्राम भी होते, जापान का 50 ग्राम वजन ज्यादा था, वो जो टोक्यो ओलंपिक से बाहर कर दिया था। एक्स्ट्रा टाइम। লেটেস্ট নিউজ আর এক্সক্লুসিভ ভিডিওর সঙ্গে আপডেট থাকতে এখনই সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের ইউটিউব চ্যানেল। বেল আইকনে ক্লিক করতে ভুলবেন না যেন।